स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। एनलाइट पब्लिक स्कूल शिक्षा के साथ साथ हेल्थ और स्पोर्ट्स। बीजापुर के बाहर सिंदगी रोड के पास बसवा नगर बुरनापुर में खूबसूरत एटमॉस्फेयर, ट्रैफिक के झंझट से दूर मौजूद एनलाइट पब्लिक स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स डे 2025 और 26 बड़ी ही धूमधाम और जोश और खुशी के साथ मनाया गया। इस मौके पर सेलिब्रेशन, फिटनेस और फन का खूबसूरत संगम देखने को मिला। एक ही जगह स्कूल के प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि डी कुलकर्णी और प्रिंसिपल मोहसिना परवीन शेख की नेतृत्व में टीचर्स, मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम को यादगार बना दिया। प्री प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल SSLC 10 तक के स्टूडेंट्स ने एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। कई कंपटीशन के विनर्स को मेडल्स और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, जबकि हर पार्टिसिपेंट को उनकी कोशिश और स्पोर्ट्स स्पिरिट के लिए तालियों के साथ सराहना की गई। पेरेंट्स के लिए भी स्पेशल स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें पेरेंट्स ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया, जिससे स्कूल और पेरेंट्स का रिश्ता और मजबूत दिखा। इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर श्री सच्चिदानंद विद्यावर्धक संघ के वाइस प्रेसिडेंट रिटायर्ड आर्मी सूबेदार गुरु लिंगप्पा यरगोंड, चनवीर सेक्रेटरी मलिक अर्जुन मालशेट्टी, डायरेक्टर धरीश मालशेट्टी और डायरेक्टर शरणप्पा मालशेट्टी मौजूद रहे। प्रिंसिपल मोहसिना परवीन शेख ने कहा कि एनलाइट पब्लिक स्कूल का मिशन सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट है, जिसमें हेल्थ, फिटनेस, टीम वर्क और डिसिप्लिन पर बराबर ध्यान दिया जाता है। स्कूल में इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट, बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड और ट्रेन फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स की सहूलत के अलावा वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ मौजूद है। इस एनुअल स्पोर्ट्स डे में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स और बड़ी संख्या में पेरेंट्स की मौजूदगी पेरेंट्स ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम ने एक बार फिर यह साबित किया कि एनलाइट पब्लिक स्कूल बुरनापुर बीजापुर शिक्षा के साथ साथ हेल्थ और स्पोर्ट्स को भी बराबरी का इम्पोर्टेंस देता है। ये साबित किया इस एनुअल डे ने। Welcome everybody. This is Mohsina Parveen Sheikh, the principal of Enlight Public School over here. I am very happy. It gives me immense pleasure to work here as a principal. This is my 26 years of service is going on. I have ever seen such a wonderful school and the management who are working here just for the sake of providing education for the students. And this extreme institution, which is run by well-educated group of people, have brought up me here with a motto that to take the school at certain level. I will give you the highlights of the school, that the school is totally in an eco-friendly atmosphere with zero noise pollution and zero air pollution, where your children can get totally a steady atmosphere. And parents, nowadays you people can see that schools are there in just 2-storied buildings. Some schools are without compounds. Forget about the school sports ground and all. So we have an acre of sports ground for the development of the students. We want totally the development of students from the academic point of view as well as their health. And we are not only motivating the students just for medical, science, engineering. We also motivate our students for IAS exams, IPS exams, where we truly take their physical development also. For that, every class have weekly 2 to 3 PE periods where we have a well-educated, well-qualified physical instructor. And our students, they have participated in many taluka level, district level sports, and they have bagged many prizes also. As today you people can witness that we have our annual sports meet, where it is being practiced from 2 months. Heats have been completed, 2 to 3 rounds has been completed, and today we people are taking the final rounds, where we have organized sports for parents also, so that the encouragement for the children is also very important. The school is exactly nearby Basavanagar, Burnapur. It is somewhat a distance from Bijapur.
It is in Bijapur, somewhat in distance, but parents, you can see the most healthy atmosphere here, where your child can nurture into the most beautiful manner with most learned teachers. Already we people have completed 11 years, successful 11 years in this service, and we want all the cooperation of Bijapur parents. When I joined here, I come to know that many of the parents don't know about the school, but I want you all, the reason behind coming in the media today, to know you people the school, how not only the beautifully it has been developed, but also we are providing excellent education to the students, well qualified teachers, experienced teachers. We are giving them even weekly classes, additional classes. We are calling mentors to the students. We are providing our every effort. So I request once visit our school to make your child to join. Thank you all. How many children are studying in academic year 25-26? In academic year 2025-26, we have around about 250 to 300 students over here. Hope so we are going to increase the strength next academic year, and we are planning to have our hostel facilities also. ನಾನು ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಯರಗೊಂಡ ಚನ್ನವೀರ್, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು 2013 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎನ್ಲೈಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಈಗ 9 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಕೇವಲ 8 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ 350-400 ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಗ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮತ್ತು PU ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೇವಲ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋದ ಸಲ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಸರು ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನದ ಶಾಲೆಗೆ ನಾವೇನು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ರೆನ್ಯುವಿನೇಷನ್ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ, ನಾನು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಂಘದ ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಇವೆಂಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅವರವರ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಇವತ್ತು ಈ ಇವೆಂಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾನಕ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. एनलाइट पब्लिक स्कूल बुरनापुर विजयपुर। और ख़बरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।